जोदमे सर्वभूतेश शक्तिरूपणं संचेता नमो तस्मै नमो तस्मै नमो तस्मै नमो नमः ओ पृथ्वीराज बलियार से उदयगढ़ सम्राज्यर महामान्य सेनापति जार नाम शुणिले समुद्र लघुचाप सृष्टि हुई अचानक आकाशर झड़ बात्या मारी झड़ गंडा सोहरा बचा समस्त ठारे सुनसान है खोखुआ भय खेली जाए खोखुआ भय समस्त कहते सेनापति पृथ्वीराज गौर सहर रास्ता चढ़ी आसुले समस्त कहते बाटो छाड़ो भाई उदयगढ़ साम्राज्यर सेनापति पृथ्वीराज बसुचे मुझे पृथ्वीराज होई सजबाज मौसम चक्रते कही नहीं मुझे पृथ्वीराज होई सजबाज मौसम चक्रते कही नहीं तोरा थमरे कले मोहन मोर प्रतिवाद कही नहीं मुझे पृथ्वीराज होई सजबाज मौसम चक्रते कही नहीं उदयगढ़ मुझे सेनापति मोर होठे मुझे उदयगढ़ मुझे सेनापति कूटनीति मोर होठे मुझे बसहित थिले रंगियो लालाजे बसहित थिले रंगियो लालाजे दुनिया को मोर भय नहीं मुझे पृथ्वीराज होई सजबाज मो समझ कथा कही नहीं हे उदयगढ़ साम्राज्यर
মহারাজা বিজয় সেন মতে বহুত ভাল পাতে পুরি কহিকি মতো ভাল পাইবে কাহিকি না এই উদয়গড় সাম্রাজ্যটা আজ পর্যন্ত কেবল মোরি বাহুবল ছায়া ছত্র তোলে বেশ খুশিরে আনন্দরে জীবন যাপন করুছন্তি ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବିଜୟ ସେନ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲେ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା କାହିଁକି ନା ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ବିଜୟ ସେନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟାଏ ସନ୍ତାନ କି ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ସେପଟେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ବିଜୟ ସେନ ଗୋଟାଏ ଚାଷୀ ଭଳିଆ ପୁତ୍ରକୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ବଡ଼ରାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ ଏ ଉଦୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ହେବ ରାଜା ଆଉ କିଏ ହେବ ପରଜା ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଜମାରୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି এই কথাକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଉ ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ ମୋର ପରମ ଆତ୍ମୀୟ ରୋମିଓ ଲାଲା সেই ରୋମିଓଲାକୁ ମୋତେ ଏଠିକି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିରୋ ରୋମିଓ तो बंधु डाकुछ ना एठा को शीघ्र चलिया अरे रोमियोटा मो डाक जमारू शुणुनी अरे तो चित्कार कर डाकुची किंतु मो पाखक आसुनी अरे नहीं 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 मोते है जाए रोमियो को साक्षात करने को पड़ेगा।